to 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। श्याम सुंदर कंपनी ज्वेलर्स, ग्लिटरिया, एवरीडे डायमंड्स फॉर यू। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের MRPর ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার MRPর ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হিরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্নমেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর ওপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news.
Firstly, let us look at the headlines of the day. In a significant step towards decentralizing and strengthening the educational infrastructure of the TTADC, AARC, Chairman Boagra Pradikishore Manike Debarma inaugurated the new Inspector of Schools office at Ratanpur on Friday. Prime Minister Narendra Modi commenced a landmark two-day visit to Assam today, March 13, 2026, launching a massive infrastructure and agricultural development package worth over 47,000 crore. While the Prime Minister led the primary event in Guwahati, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha and Agriculture Minister Ratan Lal Nath participated in the proceedings virtually from Agartala. Following the inaugural session of the state budget, the BSC of the Tripura Legislative Assembly convened a high-level meeting today to finalize the legislative agenda. The meeting, chaired by Deputy Speaker Ramprasad Paul, focused on the upcoming election for the post of Speaker and the introduction of new legislative bills. A 65-year-old daily wage worker, Monir Mia, lost his life in custody early Friday morning, triggering allegation of police brutality and massive protests in the Deorachara area of Unupati district. Continuing a centuries-old tradition, the Jamatia Hoda, the apex socio-religious body of the Jamatia community, has officially undertaken the responsibility for the annual puja at the Mata Tripura Sundari Temple and the Udaipur Shivari on March 16, 2026. As part of a community development audits initiative, the PWF organized an awareness program and distribution drive at Rangitila village under the Dhalai Haladia village committee. The event marked a significant political shift in the locality as 12 voters from 4 families officially joined the Pramotha party. Bringing to you the news of the day. In a significant step towards decentralizing and strengthening the educational infrastructure of the TTADC, AARC, Chairman Boagra Pradikishore Manike Debarma inaugurated the new Inspector of Schools office at Ratanpur on Friday. आगे जरावो जे हास्टेलनि लुकुरानो तुइदुनु फाइनाय जे सुइकरा नायकल नाय करन आबोरा कासे मुखुमु नारनानि बागै टिटिएडिसि हाबं गाय नायकल जाक बरंनि साक्तार मं बाय मांथं रबो सुइका जों हास्टेल लुकुरानो जों फाइमानो आबो थाय ख्लायने दिनि सालगु बिलोनिया आमसाइनि रतनपुर जों नुबिमानखा और जागाव आइएस अफिस ब्लक जागमानि टिटिएडिसि हाबंनि तुइदुनु मं बाय और जागानि आईएएस ऑफिस को बागानिया ब्लॉक जागनानि
ni thangi tong tabuk ni shalo dini ni shalo kake abuna no sai tong nai dini ni pang no no ni bagai abun bagai saya nai nai tong de or tagawa kobang man boba sari bo kobang man state minister say em Rabindra The ceremony was attended by a host of senior leaders and dignitaries, reflecting the importance of the new administrative hub. Key attendees included Minister Brisaketu Debarma, A.M. Rabindra Debarma, MDC Devajit Tripura, and others. The establishment of the IS office in Radanpur is expected to revolutionize the monitoring and management of schools across South Tripura. Previously, administrative delays often occurred due to the distance between local schools and centralized offices. Key benefits of the new office include enhanced supervision, streamlined administration, and local accessibility. Addressing the gathering, Bobagra Pradut emphasized that education remains the cornerstone of the Council's development agenda. He noted that the Tripura Model-led TTADC is committed to ensuring that students in the remotest areas have access to a high-quality learning environment. यहाँ में आज रतनपुर में IS स्कूल यहाँ में बिल्डिंग बना है। पहली बार यहाँ में ADC ने एक इतना अच्छा बिल्डिंग बनाया है। ये पूरा बिल्डिंग मेरा तोहफा है आप लोगों के लिए, आप लोगों का तीसरा साथ के लिए। रविंद्र बाबू, आने वाला दिन में यहां में एक एम्बुलेंस भी होना चाहिए, यहां में बाउंड्री वॉल भी होना चाहिए, और कोई भी गरीब तिपरासा को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस बिल्डिंग में स्पेशली एजुकेशन के लिए अगर कोई आएगा तो उनको सहायता मदद भी मिलना चाहिए। ये मेरा अनुमति है। आप लोगों को गरीब तिपरासा को कुछ मिलना चाहिए। आने वाला दिन में त्रिपुरा में ADC इलेक्शन होगा। कैसा न बोलिए, ठीक है। आने वाले दिन में बुकुंगबारा का इलेक्शन होगा कि नहीं? एक तरफ में बुबागरा, एक तरफ में कोई और। आप किसको वोट करेगा? बुबागरा के लिए तो हाथ उठाओ। वहां में 2-3 लोग नहीं उठाएगा हाथ। हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहा उसको पकड़ो। जो हाथ नहीं उठा रहा उसको पकड़ो। एक आदमी हाथी गाड़ी वाला वहां में है, हाथ उठाओ। अभी ऐसा देख रहा है। আপনি আমার ভোট দেব না, ঠিক আছে, আমার চিন্তা নেই। আমাদের তিপ্রাসা আমার ভোট দেব কি দেব না? यहां में 1-2 पुलिस भी हाथ उठा लिया। मैं आप सबको प्यार करता हूं। नरक न हम जगो। और आपका बुबागरा कभी भी अपना तिपरासा को धोखा नहीं देगा। बुबागरा को बहुत लोग धोखा दे सकता है, लेकिन बुबागरा तिपरासा को धोखा नहीं देगा। और सब लोग बोलता है त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मांगला। हाँ, राम मंदिर को भी बनने के लिए 500 साल लगा। बीजेपी भी 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट यहां वहां जाकर बात किया। उसके बाद 500 साल बाद राम मंदिर बना। बीजेपी बोलने के बाद भी 30 साल लगा राम मंदिर बनने के लिए। हम लोग अगर ठानसा रखेगा तो एक दिन आपका बच्चा को ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलेगा। लेकिन अगर आज बुमा लोग, बुरा लोग, सेकला सिकली लोग थोड़ा सा रंग के लिए, थोड़ा सा रिगनाई के लिए, थोड़ा सा चुअक के लिए अपना वोट बेच देगा ना,
तो आपका बच्चा पूरा जिंदगी गरीबी में रहेगा। आपका राजा आपको गरीबी से उठाना चाहता है। आपका राजा आपको अच्छा कल देना चाहता है, भविष्य देना चाहता है, आपका सेकला सिकली को। ये लोग आपको सिर्फ आपका वोट चाहता है मंत्री बनाने के लिए, एमएलए बनाने के लिए, लेकिन आपका बच्चा के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। लेकिन तिपरासा समझदार है, तिपरासा के पास भी दिमाग है, और जिस दिन तिपरासा पार्टी के बारे में बात नहीं करेगा, जिस दिन तिपरासा जाति के बारे में बात करेगा, उस दिन तिपरासा का बच्चा उठेगा। लेकिन अगर तिपरासा त्रिपुरा, जमत्या, देवबर्मा, रियांग, मॉग, चकमा बोलते रहा, अगर तिपरासा हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट बोलता रहा, तो तिपरासा का बच्चा उठेगा नहीं। उठेगा मंत्री का बच्चा, उठेगा एमएलए का बच्चा, लेकिन गरीब लोग गरीब रहेगा। आपका राजा वोट नहीं मांग रहा है, आपका राजा आपका थानसा मांग रहा है। आपको मैं प्यार करता हूं, आप मुझे प्यार करते हो? आप मुझे प्यार करते हो? मैं जानता हूं कि आप उपाग्रा को प्यार करते हैं, लेकिन आपको एक दूसरे को भी प्यार करना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन के बाद बारिश आएगा कि नहीं? ये भगवान भी ऊपर से बारिश देगा, क्योंकि जो गंदगी ये लोग ने फैलाया है, भगवान को भी हर साल बारिश भेजना पड़ता है। और जो लोग, जो पाप उन्होंने तिपरासा के लिए किया है ना, एक दिन बारिश फिर से आएगा, लेकिन तिपरासा के लिए आएगा, और इनका पाप को धुलाकर हम लोग चीनी नाइकॉल फान करेंगे। वंस अगेन टू द टीटीएडीसी बेलाइनो हाम्बाई, ये अच्छा बिल्डिंग बनाया है आपने। ये बिल्डिंग बुकुंगबारा के लिए है, ये बिल्डिंग बुकुंगबारा का बच्चा के लिए है, ये बिल्डिंग रतनपुर के लिए है, ये बिल्डिंग आप सब तिपरासा के लिए है। बेलाइनो हाम्बाई, टीटीएडीसी, एंड वंस अगेन आई लव यू, यू लव मी। बुरे लोग प्यार करता है मुझसे, बुमा लोग करता है, आई लव यू, बी टुगेदर, एक होके हम लोग जीतेगा, और जीतेगा अपने लिए नहीं, जीतेगा तिपरा मोथा नहीं, जीतेगा तिपरासा का बच्चा, बेटा बेटी, हमारा नेक्स्ट जेनरेशन। बेलाइनो हाम्बाई, टीटीएडीसी आयुग्लोक्थोंग, तिपरासा आयुग्लोक्थोंग, तिपरासा दोफा आयुग्लोक्थोंग, तिपरासा जाति आयुग्लोक्थोंग, बेलाइनो हाम्बाई, तुलुंगा। The local community has welcomed the move, hopeful that better oversight will lead to improved infrastructure and better learning outcomes in the region's government-run schools. TTADC by Nicole Zag, Shabrum no, Kaisa, Mani Bagzag Manifana Untong, Mangtong, Integration Klaizag Manifana Untong, Abta Hai Saktarmo, Nazagani Tongo, Dinianka, IS Office no Integration Klaizag Manishal, Abo Bilunia, South Tripura District by Khopzag, Rotanpura. Ang kakasang nugiman ka kabangma lukurone bishingo bubagrani yag by integration class mani IS office no okay bubagrani lo gewate bu state minister no bukhaibi shok khaibai ja amar modor lukoi numan khana kage abo kaisa na nahar mong je hastani lukurok no bone hamjak mong kaisa yafari ro mane angka amsai no teibu develop botlanga ni bagai IS office tini boni yagbon integration class ka broni sakhar mumbai no tide se hafang ni sakhar mumbai no ngake tini ni sai tongmong avono je tini je tide se hafang bai naikol jak IS office integration class jak manon ro ne baskango tu bunani ngake naro abon bagai ni sabru musang update ro no rubai tongnai abon bagai soya khlawisang bai kerenggi tongdi ang suparna zamatian logo cameraman tongo boyar Belaino Hambai.
with Suparna and Wire from Ratanpur, Chinikhara. Prime Minister Narendra Modi commenced a landmark two-day visit to Assam today, March 13, 2026, launching a massive infrastructure and agricultural development package worth over 47,000 crore. While the Prime Minister led the primary event in Guwahati, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha and Agriculture Minister Ratan Lal Nath participated in the proceedings virtually from Agartala. A significant portion of the Prime Minister's address was dedicated to the empowerment of the Northeast farming community. Key agricultural highlights from the launch included foundation stones were laid for several cold storage facilities and rural markets across the region to reduce post-harvest losses. The PM laid the foundation for a new College of Agriculture at Patharkandi, which is expected to benefit students and researchers from neighboring Tripura as well. As noted earlier today by Minister Ratan Lal Nath, the release of the 22nd installment of PM Kishan was a centerpiece of this regional outreach, benefiting over 2.16 lakh farmers in Tripura alone. The Prime Minister also flagged off the Narangi-Agartala Express, a new train service aimed at further shrinking the distance between Assam and Tripura. From the Civil Secretariat in Agartala, Chief Minister Dr. Manik Saha expressed his gratitude to the Prime Minister for his Act East vision. तो उस हिसाब से उन्होंने काम कर रहे हैं। आज देखिए 21 किस्ती में जब दिया था और इस बार 22 किस्ती में दिया कितना और डायरेक्टली कृषक का जो अकाउंट है उसमें चला गया, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। तो इससे हम सब जानते हैं कि देश में हमारा जो मेन रोजगार है और हमारा जीडीपी कहिए या जीएसडीपी है, मेन हम लोग का कृषक से आता है। तो इनको अच्छा रखना और ये इनको अगर अच्छा रखेंगे तो देश भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमेशा माने कृषक के लिए पहले जो सरकार, कांग्रेस सरकार कुछ नहीं किया और माननीय प्रधानमंत्री जी इन लोगों के लिए ये सब काम किया। तो आज भी हम लोग त्रिपुरा में भी सभी कृषक को डायरेक्टली उनके अकाउंट में रुपया गया है और इससे उनका जो स्टार्टिंग में कृषि क्षेत्र में अगर काम करना है तो उनके लिए जो पैसा चाहिए, हम सब जानते हैं ये 2000 करके 3 किस्ती में 6000 मिलता है उनको साल में। तो ये बहुत ही फायदा हो रहा है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आसाम गुवाहाटी से उन्होंने ये कार्यक्रम किया है और उन्होंने जो 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए जो इरादा लिया है और मैं देखता हूँ हर क्षेत्र में उन्होंने जो भी सोचता है बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं और ये लागू भी होता है। और आज देखिए उन्होंने क्या कहा, वहाँ का जो चाय बागीचा वाला जो वहाँ का कृषक है कह रहे मैं चाय बेचता था और असम से चाय यहाँ से चाय जब जाता था गुजरात में और मैं इनका जो चाय बेच के मैं आज यहाँ हूँ और इसीलिए मेरा जो कर्ज है आज यहाँ आके ये कर्ज मैंने निभाया। तो देखिए कितना मैंने दिल से बात करते हैं, इसीलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Minister Ratan Lal Nath added that the state's agricultural department is ready to implement the new projects in alignment with the central roadmap to ensure every farmer in Tripura achieves self-reliance by 2047. Reporter by Pranav from Agartala, Chinikhara. Following the inaugural session of the state budget, the BSC of the Tripura Legislative Assembly convened a high-level meeting today to finalize the legislative agenda. The meeting, chaired by Deputy Speaker Ramprasad Paul, focused on the upcoming election for the post of Speaker and the introduction of new legislative bills. Minister Ratan Lal Nath, while briefing the media after the meeting, provided a clear timeline for the appointment of the new Assembly Speaker March 16. The Deputy Speaker will officially issue the notification for the election. March 17, candidates are required to file their nomination papers. March 18, if only one nomination is received, the name of the new Speaker will be formally announced.
In the event of a contest, the election will be held at the start of the assembly session on the same day. In addition to the election, the BSc approved the introduction of 7 new bills. Minister Nat confirmed that these bills are slated for discussion and passage during the current budget session, reflecting the government's push for administrative and legal reforms. আজকে মহামান্য রাজ্যপাল ওনার এই বছরের অধিবেশনের প্রথম দিনে উনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে উনি ভাষণ প্রদান করেছেন এবং পরবর্তী সময় অন্যান্য বিজনেস শেষ হওয়ার পর উনি ওনার কক্ষে বিএস এর একটা মিটিং ডেকেছেন। বিএস এর মিটিংয়ে কিছু নিউ প্রপোজাল এসছে, যেমন অধ্যক্ষের নির্বাচন। তো যেহেতু ওই অধিবেশনের ওই বিএসসির আগে তখন কোনো বিজনেস ছিল না, সেজন্য ইলেকশন অফ দি স্পিকার এই কথাটা ওই বিএসসিতে হয়নি। এখন প্রস্তাব এসেছে যে স্পিকার নির্বাচন করে ফেলবে। অ্যাকর্ডিংলি যেহেতু নির্বাচন হবে, সেজন্য যদিও ওই দিন আমরা বলেছিলাম যে স্পিকার যদি নতুন কোনো প্রস্তাব আসে সেটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে, তবুও যেহেতু সব মেম্বাররা হাউসে আছে সেজন্য ওনারা কক্ষে উনি মিটিং ডেকেছেন। সেখানে বলছেন যে অ্যানাউন্সমেন্ট রিগার্ডিং ইলেকশন অফ স্পিকার উনি 16 তারিখ একটা ঘোষণা দিবেন যে অধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য। এবং আমি যতটুকু জানি 16 তারিখ নির্বাচনের কথা ঘোষণা দেওয়ার পর 17 তারিখ মনোনয়নপত্র দাখিল থাকবে, স্ক্রুটিনির জন্য টাইম ঠিক থাকবে এবং উইথড্রলের জন্য টাইম ঠিক থাকবে। 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা গ্যাপ দিয়ে করবে। যদি দেখা যায় একের বেশি কোন রকম মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি, তাহলে 18 তারিখ অধ্যক্ষের নাম, নির্বাচিত অধ্যক্ষের নাম ঘোষণা করা হবে। যদি একের অধিক মনোনয়নপত্র জমা পড়ে তাহলে নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনটা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে হবে। তো এটা 17 তারিখ বোঝা যাবে আর কেউ কোন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে কিনা। দিলে 18 তারিখ সবার আগে ইলেকশন অফ স্পিকার থাকবে। যদি না পড়া, সিঙ্গেল মনোনয়ন পড়া পড়ে একজনের নাম যদি হয়, তাহলে ওই দিনই স্পিকার ঘোষণা করে দেবে। এই হল পদ্ধতি। প্লাস ওই দিন প্রথম বিএসসি মিটিংয়ে আমরা 3টা বিলের কথা উল্লেখ করেছিলাম। ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস বিল, গভর্নমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা বিল এবং গভর্নমেন্ট ওমেন্স ইউনিভার্সিটি বিল, এই 3টার কথা বলেছিলাম। এখন আরো 7টা বিল এসেছে। একটা হলো আমার দপ্তরের দি ত্রিপুরা লিফট অ্যান্ড এক্সকেলেটরস বিল, অর্থাৎ এই যে লিফট ব্যবহার করি আমরা, এই লিফট ব্যবহারের জন্য আমাদের রাজ্যে কোনো আইন নেই, সেই জন্য একটা নিয়ম নীতি নেই, রেগুলেশন নেই। আমরা একটা রেগুলেশন করতে চাচ্ছি। কারণ দেখা যায় অনেক সময় এই লিফটের মধ্যে অনেক আটকে থাকে। এই অনেকগুলি বিষয় আছে, সেজন্য রাজ্য সরকার ঠিক করেছে যে একটা আমরা এরকম লিফট অ্যান্ড এক্সকেলেটর বিল আমরা আনতে যাচ্ছি। আরেকটা বিল আছে দি ত্রিপুরা গ্যারান্টেড সার্ভিসেস টু সিটিজেন্স, এটা একটা বিল আসবে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের। আরো বিল আসছে দি ত্রিপুরা ইজ অফ ডুইং বিজনেস 2026। The meeting saw the participation of prominent leaders from both the Treasury and opposition benches, including Minister Animester Barma, Jitendra Chowdhury, Leader of the Opposition, Minister Ratanlal Nat, Rampada Jamatia, MLA and Speaker nominee, other members of the BSc. Pure report, Chinikhora.
A 65-year-old daily wage worker, Monir Mia, lost his life in custody early Friday morning, triggering allegation of police brutality and massive protests in the Deorachara area of Unukkuti district. Monir Mia was arrested from his home in Deorachara ADC village on a non-available warrant related to a maintenance dispute with his former wife. His family has made several serious claims against the Kailasar police. Family members allege the officers were intoxicated during the arrest and used abusive language. Relatives claim Mia was healthy when taken into custody but was severely beaten inside a police vehicle while being transported to the station. Police informed the family at 3 o'clock a.m. that Mia had fallen ill and was taken to the Unukkuti district hospital. Hospital records show he was admitted at 3:15 a.m. and passed away at 4:40 a.m. পুলিশ গেছে তারা করে রাওনের পরে চিল্লা চিল্লি শুনছি দরজার শব্দ হতে বাইরেছি বাইরে আমরা তো ভাবছি তারা কি তার মানে বেজাল করে ঝগড়া টগড়া করে বুঝো বাইরেছি বাইরনির পরে দেখছি পুলিশ তো আমি আইছি আই আমার ওই বেড়ার সাইডে গেটের সাইডে ইয়া দাঁড়াইছি দাঁড়ানির পরে দেখছি তারা লইয়া তাই নাও আমার লগে গল্প করছে দাদু গল্প করিয়া বা তারা যারা গিয়া আনছে গিয়া ধরিয়া পুলিশ এরাও গল্প করছে করিয়া আর আইসে লইয়া আওয়ানের পরে ধরো 3টা বাজে সময় রাত্রে 3টার সময় ফোন দিছে আমারে ফোন দিয়া কইছে এরকম তারা করে একটু কও না ওই তার বাবা অসুস্থ আমি হসপিটাল লই আইতাছি তারপরে আমি কইছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি ফোন করিয়া কইয়া পরে তার ছেলেরে কইছি আর ফোন করিয়া এরকম তাইনে অসুস্থ হসপিটাল লইয়া তোমরা একজন যাইবার লাগিয়া তারা তো কেমনে আইব বড় অসুস্থ রোগী আছে আর আইতে পারছে না এরপরে ঠান্ডা তো আনছে সুস্থ তারা হাঁটি হাঁটি আইছে গল্প টল্প করিয়া চিল্লাই আর গালি আর মানে ধাক্কাই ধুকাই লই আইছে আওয়ানের পরে তো ওই 5টার দিকে ফোন করছে ফোন করিয়া কইছে তাই তো মারা গেছে একটু কই দাও তারারে ফোন করিয়া কইয়া ফোনটা রাখিয়া দিছে তো যিনি মারা গেছেন ওনার নাম কি ওনার নাম হইল মনির মিয়া বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ি দেওরাছড়া কত নম্বর ওয়ার্ড এটি 1 নম্বর ওয়ার্ড ওনার বয়স কত হইব 70 or 65 উনি এমনি কি করে এমনি হয়তো কৃষি কাজ করে কাম করে মানে কিভাবে মারা গেছেন উনি জানেননি মারা গেছে তো সুস্থ লইয়া আইছে তারা আমার সামনে সুস্থ লইয়া কারা আনছে কৈলাসর থানা কোন সময় আনছে 3টার দিকে রাত্রবেলা তারপরে আনার পরে কতক্ষণ পরে মারা গেছে কতক্ষণ পরে বলতে আমার ফোন দিছে তারা ধরো 1 ঘন্টা পরে ফোন দিয়া কইছে আমি হসপিটাল লইয়া আরাম তুমি একটু ফোন করিয়া কও আমি তারা ফোন করিয়া কইছি যিনি মারা গেছেন উনি আপনার দাদু হয় তো উনি কি সুস্থ আছেন পুরা সুস্থ লই আইছে তারা তো কিভাবে মারা যেতে পারে আপনারা কি অনুমান করতেছেন মানে আপনারা মানে কি মনে করেন যে মানে কিভাবে মারতে পারে তারা আমার সিমিটে তারা গলাত সুস্থ মানুষ কমে মারা যাইব কোনো রোগ নাই কিচ্ছু নাই এর বাদে যে মাইয়াটা দেখা দিছে 1 লাখ আরো তাইনে মারাইবার লাগিয়া দারোগা দরিয়া লই যাওয়ার সময় কইছে তোমরা মানুষের যেরকম আমরা লইয়া আমি এরকম তোমরা পাইতাই না আর তারা মধ্যে মাতাল উপাইতে পারেন না কারা পুলিশ তারা দারোগা গেছে তাইনে আর তার লোকের স্টাফ আছিল আরো 3 জন তারা পুরা মাতাল তো মধ্যে মানে যেসব পুলিশ গেছিল বা পুলিশ কর্মীরা গেছিল তারা সবাই মদমুক্ত মাতাল উপাইতে পারেন না তো মানে এরকম টানিয়ে আনছে তারা এরকম গরুরও টানিয়ে আর মাসে আনে না এরকম তারা এরকম টানিয়ে ব্যবহার করছে তারা যিনি মারা গেছেন উনি আপনার কেউ আমার বাবা আপনার নাম কি মহিবুর রহমান তো আপনি মানে কি মনে করেন আপনার বাবা কি কারণে কিভাবে যে সুস্থ অবস্থায় মেয়ে মরার মতো নাই তারা হয় গলা চুয়ারি মারছে যেমনিও তারা মারছে এক কথা শেষ নইলে আমার বাবা মরার মতো নাই কোনো রোগ নাই কিচ্ছু নাই তারা কোন কইতেছে প্রেশার 200-300 এটা এরকম কইতেছে কারা কইতেছে পুলিশ তারা কইতেছে তো আপনারা এই ব্যাপারটা নিয়ে কি থানার ওসি কিংবা অফিসারের লোক কথা কইছেন তাইনে দেখাই আনলাম কথা কইলো তারপরে কইলো তাইনে কইলো এটা তোমার প্রেশার ইয়ে হয়েছে তারা ইয়ে লইয়া গেছে কৈলাসরে লইয়া গেছে এখান থেকে এখানে রেফার দিছে প্রেশার বলে 200 না 300 হয়ে গেছে তো আপনারা এখন এই ব্যাপারে নিয়ে মানে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা তখন তো আইনের দ্বারা লইতে লাগবো সুস্থ মানুষ কেমনে মারা গেল
The Virib family intends to file a formal complaint with the Superintendent of Police, Bonokoti, seeking an investigation into what they describe as a death caused by police torture. Reported by Uttam Dev from Kolar Sahar, Chirikhora. Continuing a centuries-old tradition, the Jamatia Hoda, the apex socio-religious body of the Jamatia community, has officially undertaken the responsibility for the annual puja at the Mata Tripura Sundari Temple and the Udaipur Shivari on March 16, 2026. Addressing a press conference at the Udaipur Information and Cultural Affairs Department, representatives of the Hoda explained that these rituals serve as a vital prelude to the upcoming Gauriya Puja, the most significant festival for the indigenous communities of Tripura. According to tradition, seeking the blessings of Goddess Tripureshwari and Lord Shiva during the month of Chaitra is mandatory before the week-long Gauriya festival begins in April. This ritual is believed to ensure the prosperity and well-being of the community for the coming year. On March 16, the two Hoda Okras, the supreme priests of the Jamatia community, will lead the religious proceedings. Following the rituals in Udaipur, the Hoda will proceed with Ganga Puja across major rivers like the Gomti and Khwai, marking the final countdown to the Grand Gauriya Puja celebrations. Ini Jamatia Hoda ni ngoi Ama Tripureshwari tei Baba Shiv Puja ni bangoi ini Information Cultural ICT Office Udaipur wa Press Library ni bangoi asok laika o asok mani jagawa ani loge tongo sini Baogra Mission ni President Prem Sosi Jamatia, Vice President Ponnodol Jamatia, sini Jamatia Hodani General Secretary Juti Jamatia, ani yak sigo tongo ICAT ni Assistant Director Tinku Madam, tay yang tongo Poddo Sadon Jamatia, Auditor, tay sini ICAT ni Senior Officer Dhal Bisas, tay sini Loge Ram Bodo Jamatia, Ramkumar Jamatia, जों बुसकान चैत्र 1 तारिख इंग्राजी 16 तारिख चिनी माताबारी तै शिवबारी वो हदा जमातिया हदा नि मुई तानाय और नियो चिनी 20 ता मोयल नि जमातिया बुसारो जत्तनो फाइनाय नगे और नियो मुई ता थानियो चिनी हदा नि Jamatia Hodani Osai by Kaijanai, who Osai by Jara, Uza Kayamusunai Ronge, Jotonona, Tripura Basino Sun, Amontron Kaimane, Ring. They Chinit Sotrotarico Honke, Duima Amagumotio, Sun Tanai, Uduipur Gopulpur, not Gato, Science City Gandaro. Nge 17 तारिख परे 18 तारिखे बुरिमाव जों ताइफिने बुरिमा तुइमाव बनि परे 19 तारिख हंके जों कसमा बा खवाइ नदिव ताइने आप्रकेने चिनि मुइतामनि सामुं पाइनाय हाइगे चौधरी नव माइचा वयाक्र जत्त अरनि कसनाय nge 16 बाय 17 हंके जेतु चिनि उदयपुर गुमुति जेलाव उनाय आप्रो बड़ बुद्धि रिंनाय हाइनि बाङै राज्य प्रशासन তাই উদয়পুরবাসী তাই অরণীয় ফালনাই রক যতননো অন্যান্য বছর যেভাবে जोंनो সহযোগিতা খাইও ঠিক হাইগেনো जोंनो সহযোগিতা খাইতেं হনে বরনখানি जों আবেদন নারগো नंगे বিশেষ খাই जों রাজ্য প্রশাসননি থানিবো 16 তারিখ যেহেতু গাড়ি পার্কিং নি সমস্যানো সিবারিব বনি যাতে সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিবাঙ্গই जों রাজ্য প্রশাসন থানিবো কইমু নারগো The Hoda leadership emphasized that this practice dates back to the era of the Manikya kings, who granted the Jamatia community, historically the warrior clan of the kingdom, the exclusive right to perform these specific annual pujas.
Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhora. As part of a community development outreach initiative, the TWF organized an awareness program and distribution drive at Rangitila village under the Dhalai Haladia village committee. The event marked a significant political shift in the locality as 12 voters from 4 families officially joined the Tipramotha party. The program was held in the presence of several prominent leaders, including Gita Dabarma, TWF General Secretary, Mahindra Dabarma, 29 Krishnapur Block President, Budrai Dabarma, Haladia VC Chairman, and Ashok Dabarma, 29 Krishnapur Working President. The leaders welcomed the new members and emphasized the party's commitment to grassroots development and the empowerment of indigenous communities in the region. 13 March 2026 Tini 11 Maharanipuri Bisingo Klainai 11 Maharanipur Telemurani Bisingo Klainai Halodia DC Ward number 4 Tino Jaga Tini Tipramo Khanini Kaisa Tikota Awareness Program Kintu O Jaga Awareness Program Himpano O Jaga Tini 4 family ni Bhara Bhutan Tipramo Thawo BJP Yakari joining Taika Kok Khayabosi Tini Tipramotha Bus Kamo election Tamu Abu Libangi Tipramotha Borok Tama awareness program tu Tama goods distribution tu Niyakaba Tama Bazar Sabal tu Niyakaba Tama Jono Sabal Kotaram tu Jom to Jakano Kise Just Sakipana joining program Mangi Tamu Kuno Jaga Tam Kurukia Kuno Jaga Kuru Kok Khayabosi Bubak Rani Naharmani Belekin of Keple Tiprasani Bagai Tukali Tiprasan Bagai 100% Bini Samukai Tamani Bagai Sini Je Ono Kubun Patio Kubul Tamai Sini Khadani Takuk Bukukso Borok Turuk Bujuo Sini Patio Borok joining the Fayoti Borok joining the family Bagai Tipramo Tangi Belekin of Borok no Bubak Rani Warrior Sungi Borok no Kata Hamba Yataka Borok ni Jekono Sumayo Before Dapo Chukdu Borok by Tomani Bagai Sunti Pramotani Job the warriors the Tomikar Bodo Tini no joining Yako awareness program of Paisha Paka Tino Jagani Dishino Tidui Tamai Tini Taku Bodarai basically been in a Tritono over Tini Tomo or locally Netito Tomo Tini Bodarai Tini Taku Sondi Tarpore Tini Taku Don Kumar Aboni Poreto Tini Mohendro Tini Osho Tini Support Borok Jotono Tipramothani Epic Warriors Abuni Bagai Ti Ever Maharanipur Seat Pelekino Tabu Positively Tamo Tahamuni Tami Tamo Tunkebo Ojaga Bakatrina Nikure Buskami Sudo Somonyo Package Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Swern Kamal Jewelers presents